dito. Maraming mga tain ng kalabaw ko nakuha dito. Yan. And see? Yan. Ito, bumili ako kalating kilo. Medyo madami sila, oh. Diba? Ubuhos ko na. Sana maging successful to. Yes, sir! Ibubuhos ko na siya. Meron na yung substrate, pero yan. Yan. Yan, sir. Let's go. Let's go. Yung vermicast pa akong binili doon. May mga itlog pa daw yun. Ito ang mga nightcrawler. Is this the nightcrawler? African nightcrawler. Yan. So, from the word itself, African. This is Africano yan. African yan. I hope buntis to. Laki eh.